ससम्मानी घिनी आस पुरातन मंत्री अग्र को सम्मुखे मोहर आपणक आदेश शिरधर महाराज। जय श्री कृष्ण। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे विराधि वीरवर प्रबल प्रतापी मथुरा अधीश्वर वीरकंसासुरंकर जय हे ଯଶସ୍ୱୀ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର राजा ଯାଇଥିଲ ଗୋପପୁର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମୋ ଚିଠାଉ ଘେନି ଆସିଛ କି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଣଜା ଜୟଙ୍କୁ ମୋର। हाँ राजा घेनी आसीछि मो कृष्ण बलराम को କାହିଁ କାହିଁ ସେଇ ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଣଜା ଜୟ କାହିଁ କାହିଁ ଅକ୍ରୁର କାହିଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। मणिमा सुणिमा हेउ एही नाज गुहारी मणिमा सुणिमा हेउ एही नाज गुहारी मणिमा सुणिमा आनीछि मो रामकृष्ण को କାହିଁ କାହିଁ ମୋର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଣଜା ଜୟ ମୋର। मधुबନରେ ରଖାଇ ଆସିଲି ପାରତାରେ ମଧୁବନରେ ରଖାଇ ଆସିଲି ପାରତାରେ ମନେ ନାହି ଯିବ ତାହେ କଂସର ଜନ ହେ ମଣିମା ସୁଣିମା ହେ ଏହି ନାଜ महाराज ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମଧୁବନ ତୋଟା ହଉଛି ମୋର ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷ। महाराज हे महाराज ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମଧୁବନ ତୋଟା ହଉଛି ମୋ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷ। महाराज କେମିତି ରଖିଲ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଧୁବନ ତୋଟାରେ। महाराज पुरातन मंत्री अकुर ठीक करिसंती महाराज କଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। महाराज मधुबन तोटा हेउची आपनक मंत्रणा कक्ष मंत्रण कक्ष रे जहा मंत्रण करा जाए स्वर्ग मर्त्य पाताल रो कही न पारंती जानी जदि किए जानी जाए वीरकंस करूछंती कपट यात्रा जाई को कृष्ण बलरामे फेरी जाई पारंती मथुरा गोपपुर महाराज तेणु करी उपयुक्त स्थान रे रखिछंती पुरातन मंत्री अकुर महाराज
बुचाणे पुरातन मंत्री अग्र तमे बुद्धिमंत चतुर विचक्षण बुद्धिमंत ही पुरातन मंत्री अग्र महाराज जीवा समय किसी अघटन घटी नाही तो अग्र ना महाराज आपणक आशीर्वाद किछि अघटन घटिनी महाराज ही पुरातन मंत्री अग्र महाराज मो शुणी गोपपुर अत्यंत मनोरम अत्यंत सुंदर महाराज किंतु मो ए पर्यंत केबी गोपपुर दर्शन लाभ करिनी महाराज तबे तो जानिछ महाराज कुलांगर गोमत मोते ऋषि देइथिला अभिशाप जदि जीवी गोपनग्र हृदय एवं मोर विदीर्ण वो जाई पारिनी गोपनग्र हे पुरातन मंत्री अग्र महाराज जीवा समय बाटरे की दर्शन लाभ करिछ हे महाराज बेनी नेत्रे मो जहा दर्शन करिछि निश्चित बखाड़ी में तुम्हारी सम्मुखे महाराज हे महाराज मो जेते बेले पहुंचले गोपर माटी को गोप माटी को देखिली महाराज कौन देखिला अग्र अपूर्व रम्य भूमि से ही जमुनार कूल भूमि धन्य से ही गिरी गोवर्धन गिरी गोवर्धन रु झरुथिला कुलु कुलु लागे नीर महाराज ताहा देखी मम प्राण होइला जे धन्य महाराज धन्य तुम्हें प्रकृति विष्णु भक्त तापरे कौन अग्र तापरे महाराज जेते बेले मो पहुंचली जमुनार कूले जमुनार कोड़ी कौन देखिलो देखिली महाराज कौन देखिलो अग्र छामो है छामो है मुझे पाईली अमूल्य रतना जमुना कूलिने नित्य वृंदावने देखिली कृष्ण पद चिन्ह छामो है मुझे पाईली अमूल्य रतना हे पुरातन मंत्री अग्र महाराज जमुना वाली विष्णुकर पद चिन्ह हाँ महाराज धन्य है सबल सुत प्रकृति तम होछ विष्णु भक्त महाराज तापरे महाराज तापरे कौन अग्र शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह तहि देखिली बाणीर उपरे शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह तहि देखिली बाणीर उपरे आनंद गड़िली बाणीरे लटिली आनंद गड़िली बाणीरे लटिली जीवन मोहि धन्य छामो हे मुझे पाइछि अमूल्य रतना धन्य मो जननी धन्य मो पियारा धन्य मोहरा गुरुजन धन्य मो जननी धन्य मो पियारा धन्य मोहरा गुरुजन केउ जनमरे केउ पुण्य काली केउ जनमरे केउ पुण्य
ଧନ୍ୟ ସପରାଶିତ ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ହଉଛ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ମହାରାଜ ତମେ ଯମୁନା ନଈରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ହଁ ମହାରାଜ ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କରିଛ ଦର୍ଶନ। ହଁ ମହାରାଜ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ମହାରାଜ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋହରି ପାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି କଣ ଦେଖିଲି ମହାରାଜ କଣ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲ? ମାଧବୀଳତା ତାଳରେ ବନମାଳୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ମୁରଲି। କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହୋଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଉଭା ରାଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋହି ଯେ ଦେଖି ନ ହୋଇଲି ଚକିତ। किए ठी राम किए ठी कृष्ण चिन्हिबा हेला अपूर्व हे। किए ठी राम किए ठी कृष्ण चिन्हिबा हेला अपूर्व हे। मोहि देखि न होइली चकित। हे पुरातन पात्रक्र महाराज କି ରାମକୃଷ୍ଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? हाँ महाराज ତାପରେ କେମିତି ଖେଳି ଆସିଲ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? हे महाराज ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ କଣ ହେଲା? ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ? ଅକ୍ରୂର କିମ୍ପାଇଁ ଆସିଅଛ ଏଇ ଗୋପନଗରେ? ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ନାହିଁ ଜଣା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ନାହିଁ ଜଣା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କୁ कंसर कपट मान जान हे बंशी बादन। कंसर कपट मान जान हे बंशी बादन। आखि थाउ थाउ से होइछि बाणबणा। ब्रह्मांड नाथଙ୍କୁ हे महाराज तापरे पुणी मते पचारिले କଣ ପଚାରିଲେ? अक्रूर अछंती की कौशले मामू कौन सासुर? ମତେ ପଚାରିଥିଲେ? हाँ महाराज ତମେ କଣ କହିଲ ଅକ୍ରୂର? मते पचारिले कुहा हे अक्रूर मते मथुरा खबर हे। कुहा हे अक्रूर मते मथुरा खबर हे। कुहा हे अक्रूर
ପୁଣି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କରି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ। ପଚାରିଥିଲେ ହଁ ମହାରାଜ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହଁ ମହାରାଜ। ତମେ କଣ କହିଲ? ମୋହରି ଦେବକୀ ମାତା କୁହ ତାଙ୍କରି ପାରତା। ମୋହରି ଦେବକୀ ମାତା କୁହ ତାଙ୍କରି ପାରତା। ମତେ ନ ଦେଖିକି ପିତା ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର ହେ କୁହ ହେ ଅଧୁରା। রাজার ভণজা হই বনে চরাইলু গাই। রাজার ভণজা হই বনে চরাইলু গাই। পালু তো কাড়লু ন দেখিলু মম ঘর হে কুহ হে অধুরা। ভক্ষী ফল মূল পিতাও ଅଛି মুকাଳ। বনে ভক্ষী ফল মূଳ পিতাও ଅଛି মুকাଳ। বৈষ্ণব ବୋଲେ ଏହା ଥିଲା ମୋ କପାଳରେ କୁହ ହେ ଅଧୁରା। ମତେ ମଧୁରା ଖବର ହେ କୁହ ହେ ଅଧୁରା। ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ର ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ଚିଠଉ ଦେଲ ନନ୍ଦ ରାଜା ନନ୍ଦରାଣୀକୁ, ସେମାନଙ୍କ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲନି ଅଗ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ମହାରାଜ। ଚିଠି ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ବଳାଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେଲେ। ନା ମହାରାଜ, ତାପରେ କେମିତି ହେଲେ ଆସିଲ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱହସ୍ତ ଚିଠାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରି ନନ୍ଦରାଜା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠାକୁ ପଠନ କରି ହୋଇଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମହାରାଜ। ତାପରେ କେମିତି ହେଲେ ଆସିଲ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ? ହେ ମହାରାଜ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ମାତାଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ତା ମାତାକୁ କହିଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ମାମୁ କଂସାସୁର କରୁଛନ୍ତି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। 4 ଦିନ କଣ୍ଟକ ପାଇଁ ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋପରୁ ମଥୁରା। ଆଉ କହିଲେ ମହାରାଜ, କେତେ କାନ୍ଦୁଛ ଗୋ ଜନନୀ ବୃଥାରେ ହୋଇ ପାଗଳିନୀ। কেতে কান্দুছ গো জননী বৃথারে হই পাগলিনী। ন কান্দ গো মাত জীবি মু মথুরা পুরী। কেতে কান্দুছ গো জননী বৃথারে হই পাগলিনী। কেতে কান্দুছ গো জননী বৃথারে হই পাগলিনী। কান্দ গো মাতা, জীবি মু
तापरे नंदराजा एवं नंदराणी को बुझाई सुझाई मो कृष्ण बलराम को मोहरी रथरे उपवेशन कराइली महाराज। तापरे कृष्ण बड़ा को घेनी आसिल हाँ महाराज। गोपांगना माने बाधा देलेनी हे महाराज राधा बाधा देलेनी बाधा मध्य देले महाराज। बाधा सबसे तमे घेनी आसिल कृष्ण बलराम को हाँ महाराज। धन्य है संपला तो तब प्रकृतर विष्णु भक्त महाराज मु जेते बेले मोहरी रथ आगे चलिली समस्त गोपांगना गण आसी पथ रोध कले महाराज। अनुरोध कले आउ कहिले ता सबसे तमे घेनी आसिल कृष्ण मते कहिले महाराज कौन कहले अक्रूर सकल संपत्ति नियो गोप संपत्ति न नियो तुम राजा पाखे जाओ पदे मात्र मिछ कह। हे महाराज तापरे कहिले झुरिबा कदम्बा झुरिबा जमुना झुरे जसोबंती पूरा बरज बजारे लोहरा जुआरा कांदंती गोपी गोपाल दुष्ट कंसासुर कला की विचार दुष्ट कंसासुर कला की विचार गोप हेब छार खार कृष्ण हे जाओ ना मथुरापुर कृष्ण हे जाओ ना मथुरापुर कृष्ण हे जाओ ना मथुरापुर। हे महाराज तापरे समस्त को बुझाई सुझाई घेनी आसिली मुहि गोपरु मथुरा महाराज। धन्य धन्य है सफल सुत तमे प्रकृतर विष्णु भक्त हे पुरातन मंत्र महाराज तमे कांताई पड़ी छे महाराज तमरो विश्रामन बात आवश्यक महाराज मंत्री महाराज ले जाओ पुरातन मंत्री अग्रक्रम विश्राम करते महाराज किसी समय से विश्राम नहीं निश्चित महाराज। महामंत्री गोविंद गोविंद महामंत्री समस्त राज्य के अतिथि मान को नहीं जाओ अतिथि घोरी भजन और सभापति और संपादक उपस्थित रहिबे राज दरबारी पदु गळुछि मकरंद गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी अर्जुन बाबू से ब्रजनारी कपयरे मन मोरहु निरंतरे मन निरंतरे रहु आय कृष्ण बोली जीव जाऊ
କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଚାହୁଁଯିବା ମତେ ଉଦ୍ଧର ବାସୁଦେବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାରାଜ ଗୋପର ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସସମ୍ମାନ ଘେନି ଆସ ଗୋପର ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ମହାରାଜ। ଆଦେଶ ତବ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଗୋପର ଗୋପାଙ୍ଗନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ସେମାନେ ଦଧି ସରଳ ଲବଣୀ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏ ମଥୁରା ନଗରୀରେ। ମହାରାଜ ପୁରାତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପର ଯେତେବେଳେ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନେ। ଗୋପରୁ ମଥୁରା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ତାଙ୍କର ବାହାନା ନୁହେଁ ତ ନା ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛି ଗୋପ